guys, tamar, dates. Huhugasan daw yan, tapos ibibilad. Pero may puno dito ng dates, o maliliit lang yung bunga. Ayan. Hilaw pa daw to guys. Yan, dates. May malaki. Ito, malaki. Yan. Yan. Ang peaceful lang dito guys. Oh, parang provincial lang. Yan, provincial. May sampay din, no? Parang probinsya lang, no? Maasukal yan. Maasukal. Hi guys! Naglalakad-lakad lang kami dito sa labas. Pupunta kami dito sa coffee shop. Malapit lang dito sa tinutuluyan namin. Doon lang yung coffee shop po. Yan lang. Yan. Natin guys yung bili ni Madam. Bigay. Head and Shoulder. Ano ba? Silka. Ano pa? Cream silk. Ito. Cream silk. Yan. Tapos, Dove. Ayan. Dove. Gusto niya ako maging makinis, guys. Dove. Tapos ito. Yung request ko, hindi nasunod. Sabi niya, kung pwede daw ito na lang. Yan. Okay naman. Koji. Tapos, alam nyo na, pang girls, hindi pa naman tayo menopause, kaya kailangan natin ito. Walang tawa sila. Hindi pa naman tayo menopause, kaya kailangan natin yan. Alam nyo na, pads na skin. So, yun guys.